Olá, pessoas! Estamos de volta com mais um episódio de Revisitando Dragon Age Inquisition. Eu andei jogando um pouquinho, mas não muita coisa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu consegui vir pra essa parte. Matei uns inimigos que estavam aqui. Vim nessa fortaleza aqui na Vivenda Grande Floresta. Peguei os fragmentos também que estavam nessa área. Porém, eu não consegui fechar as duas fissuras aqui, porque elas são bem difíceis. Tem essa e tem essa que era que eu lembrava que era bem difícil, que fica perto de umas pedras, assim, num círculo. Mas eu consegui pegar aquela chave para Valamar, né? Vem aqui. Bom, mas eu voltei pra Haven pra poder vender algumas coisas, né, que estavam no meu inventário. Dar uma olhadinha, né, em tudo. Se bem que, ó, eu não vendi isso aqui, então eu poderia estar vendendo, né? Deixa eu ir ali embaixo. Falar com o vendedor. Mas eu não achei nada demais, não. Vender aqui, itens valiosos. Vender tudo. Eu tô até com dinheiro bem bom, né? 5.000. Tá tranquilo. Eu vou dar uma olhadinha na War Table. Pra ver o que tem lá. E... não sei, tava pensando em pegar o Iron Boom. Eu acho que eu já consigo. Eu acho. Podemos testar. Vou dar uma faladinha com o Colin aqui. Keep the peace while you and the others appeal to the Chantry in Val Royeaux. Better ready yourself for the blame you will be rightly assigned. Ok. All things in this world are finite. What one man gains, another has lost. More healing drafts for you, revered mother. Thank you. Vamos ver o que nós temos. Relatório pronto. Ok. Investigue as estranhas marcas de giz. Peraí, You were deixa eu... saying something about Cullen? Não, peraí. Yes. Haven has limited space for our soldiers to train. Perhaps we could set up something over here. Relatório pronto. Ok. Completado, completado. Eu vou... liberar isso aqui. Agora não. Calma aí. Conhece esse sinal? Um triângulo apontado para baixo, atravessado por duas linhas onduladas? Uma sentinela o viu desenhado em giz em um muro, em ruínas perto de um dos nossos postos avançados. Uma pesquisa superficial sobre o símbolo não revelou nada. Os arquivistas ainda estão procurando. A Argenta acha que viu o símbolo, ou algo muito parecido com ele, rabiscado em um livro contábil da Condessa de Bayard. Ok. Eu vou com a Liliana Let's see mesmo. what we have. E... tá, eu vou aqui primeiro. Eu vou na Costa da Tormenta tentar pegar o Iron Bull. Porque daí acho que vai ficar melhor, assim, pra andar com... eu vou substituir o Varric, né? Com dois de frente, sabe? E eu de arqueiro, solas de mago.
Your worship, for what it's worth, welcome to the Storm Coast. I would have sent word sooner, but our efforts have been delayed. How so? There's a group of bandits operating in the area. They know the terrain, and our small party has had trouble going up against them. Some of our soldiers went to speak with their leader. Haven't heard back, though. I'll do what I can to find our people. Thank you, Your Worship. That's a relief. The soldiers didn't have an exact location for the bandits, but they were starting their search farther down the beach. With all this fuss, we haven't been able to conduct a proper search for the wardens either. Well, good luck, and enjoy the sea air. I hear it's good for the soul. Ok. This might interest you, sir. What is it? Could prove useful, sir. Algodão, pele de predador oculto. Eu preciso de obsidiana. Waking sea. Somewhere across all that water is Kirkwall. It was a Verdade. long journey to Haven. Considering the company, I'm surprised it didn't feel longer. A gente consegue subir por aqui? Foi. Ok. Aqui tem um dragão, não tem? Não sei se eu me lembro exatamente. Need anything? E na verdade também, eu acho que o Iron Bull é pra ele estar bem aqui, né? Eu não lembro exato. Porque pode ser que eu tenha que fazer aquela missão de Royeaux pra poder destravar as outras companions, né? Eu vou dar uma andadinha por aqui. Mas eu acredito que é isso mesmo. E aí eu volto pra Raven. Pra fazer essa missão. Deixa eu ir lá. Vamos fazer essa missão logo. Porque eu realmente quero destravar as outras companions. Será que tem algum mod que faz isso que eu comentei de tipo trazer você pra aqui, direto pra War Table? Come back alive. Seria incrível. Vou dar uma procurada.
breath does the darkness creep. Thank you It for is all the that you are whisper doing in to the her. night. Having the Herald address the clerics is not a terrible idea. You can't be serious. Mother Giselle isn't wrong. At the moment, the Chantry's only strength is that they are united in opinion. And we should ignore the danger to the Herald. Let's ask him. What can they do? It's just talk. Don't underestimate the power of their words. An angry mob will do you in just as quickly as a blade. I will go with him. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now, we can't approach anyone for help with the breach. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Fale só a palavra. Fale só a palavra deve ser just say the word, né? Em inglês. The city still mourns. Cidade está em luto. É a Just a guess, música de Seeker, fundo. but I think they all know who we are. Your skills of observation never fail to impress me, Varric. My Lord Herald. You're one of Leliana's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. Eu amo que eu vou lá. They wish to protect the... Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Hello? Not open today. Not until this fast is over, at least. Too many swords out. Ok, vamos resolver Stand wary, essa questão aqui. Good people of Val Royeaux, hear me. Together, we mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. You wonder what will become of her murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise where our beloved fell. We say this is a false prophet. No servant of anything beyond his selfish greed. I make no such claim. I wasn't sent here by Andraste or the Maker. I'm simply trying to close the breach. It threatens us all. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. The Templars have returned to the Chantry.
They will face this Inquisition, and the people will be safe once more. Still yourself. She is beneath us. What's the meaning of this? Her claim to authority is an insult, much like your own. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... You will not address me. Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. If you're not here to help the Chantry, then you just came to make speeches. I came to see what frightens old women so, and to laugh. But Lord Seeker, what if he really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition, less than nothing. Templars, Val Royeaux is unworthy of our protection. We march. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Tipo assim, o cara chegou e deu uma porrada na véia, né? Ele poderia ter falado, nossa, prendam e tal. Então, assim, cara, foda, né? Não tem como eu tentar ajudar os Templários. Eles são muito idiotas, cara. Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth 2 years ago, after Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. It doesn't look like we'll be getting the Templars to help us after all. I wouldn't write them off so quickly. There must be those in the Order who see what he's become. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Eu preciso urgentemente mudar a boca do meu personagem. Tirar o brilho, pelo amor de Deus. O gloss. This victory must please you greatly, Seeker Cassandra. We came here seeking only to speak with the mothers. This is not our doing, but yours. And you had no part in forcing our hand? Do not delude yourself. Now we have been shown up by our own Templars, in front of everyone. And my fellow clerics have scattered to the wind along with their convictions. Just tell me one thing. If you do not believe you are the Maker's chosen, then what are you? Someone who can help close the breach and end this madness. That is more comforting than you might imagine. I suppose it is out of our hands now. We shall all see what the Maker plans in the days to come. O que a Chantria fará So what agora? happens now? Will the Chantry continue to denounce me? We have already done so. And what good has it done us? Now it falls on us to select a new divine, if we can. And leave the next step to her. Provided such a selection is even possible. I truly don't know. Any revered mother who could have followed Justinia died at the Conclave. What becomes of us, and your Inquisition, is in the Maker's hands now.
Para onde foram os Templários? Where is the Lord Seeker taking the Templars? I can't begin to guess the Lord Seeker's mind. He could not have abandoned his intended role more completely. There must be sense to what we can't see. Must there? Rebellion seems popular in certain quarters, doesn't it, Seeker? Is crafting the Templars into a new power really any worse than declaring a rival to the Chantry itself? Qual que é a reação do povo? How are people responding to all of this? Despair. Fear. We mourn Her Holiness. The people look to the sky and wonder how long before terror comes for us all. There must be a way through this. Is it you? The Templars? The Maker's will? We abandoned our duties. We servants of the faith. Now we can only pray. There's got to be a way to calm everything down and clean up this mess. I hope against hope that may be the case. Excuse me, but is what they're saying real? The Inquisition's going to fix the hole in the sky? We're going to give it a try at least. No one is doing anything. The Chantry is useless, and the Templars... Andraste. I never thought they'd abandon us. Listen, your camp will need food. I have contacts. We'll have deliveries there in days. You want to help the Inquisition? Never been part of something this big before, but if your Inquisition's going to seal the sky, I want to help. What do you think, Cassandra? I think the woman is asking you and not me. Well, he is... The Herald of Andraste. Yes, I understand. Haven is a mess, but we won't turn away anyone willing to help. Invite her, if it pleases you. Muito bem, vamos. Head to Haven, then. We need good people. I don't know if I'm that, but it will be nice to see. Thank you. Gente, eu não aguento as roupinhas da galera de Orley, né? Que é isso? Ai, meu Deus. Ah, doido, ó. What's that? An arrow with a message? Red Jenny. Uhum. My maker, know my heart. Take from me a life of sorrow. Comfort is only yours to give. Oh, maker, where is the comfort? Look away. I have broken the chant because it comes from my heart. What have we when our divine is dead and the sky burns? Ah, ele era daquelas pessoas que só ficam repetindo, né, o chant. We should question. If not now, when? Down that road is darkness. We have never been alone. We cannot be alone. But even our Templars forsake the light. Even they... The Templars did... I believe that You are the Herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. Ao meu baile. Duque Bastien de Gislaine. Ah, é a Vivienne. Ok, eu acho que agora talvez ela quer comprar e vender. Vamos ver o que ela tem. Putz, mas... Nível 13, nós não estamos nesse nível ainda. Nível 16. Ó, mas esse aqui é bom, hein? Esse aqui eu consigo, ó. É... Adaga. Nossa, eu vou comprar. Pra colocar... Punho de 2 mãos. Arma de 2 mãos, né?
Agora, esse aqui deve ser pra arma, tipo, da Cassandra. Deve ser bom. Determinação e força. Não, deve ser esse aqui, né? Força. Encajado. Eu vou comprar esse. E um desse. Depois a gente vê lá em Raven qual arma que dá pra colocar certinho. If I might have a moment of your time. Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps my people are the wiser option. I'm surprised the leader of the mages wasn't at the conclave. Yes. You were supposed to be, and yet somehow you avoided death. As did the Lord Seeker, you'll note. Both of us sent negotiators in our stead in case it was a trap. I won't pretend I'm not glad to live. I lost many dear friends that day. It disgusts me to think the Templars will get away with it. I'm hoping you won't let them. So you think the Templars are responsible? Why wouldn't she? Lucius hardly seems broken up over his losses, if he's concerned about them at all. You heard him. You think he wouldn't happily kill the Divine to turn people against us? So yes, I think he did it. More than I think you did it, at any rate. Does that mean the mages will help us? We are willing to discuss it with the Inquisition at least. Consider this an invitation to Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lord Herald. Eu amo que ela tá... Que é tipo assim... Let us return to Haven. Que tipo... A gente tá lá no coração das Interlands, perto de Redcliffe, mas ela vem falar com você em Royeaux, tipo, em Orlais. E detalhe, ela tá usando uma roupa que é idêntica à roupa que tu pode colocar na Rock em Dragon Age 2. Pelo menos de mago. Mas eu vou dar uma volta aqui. Ah, tá, não. Pra viajar dentro da cidade mesmo, né? Pra aqui. There must be something here. We maintain an Inquisition presence on Commander Cullen's orders. This has been received as you might expect. Uma bebida. Lenço vermelho. Maferat é o marido da... Era o marido da Andraste, não era? Só que eu achei esquisito, porque ali na estátua da frente, ele tá careca, pô. E... eu lembro que... acho que no Dragon Age Origins você chega a ver uma estátua dele e eu não sei qual é. Welcome. Granted them power over the very fade itself, though they sang hymns of praise unending. Though they could do anything. What? Yes, I'm sorry. Minding the duties of the ailing mother, Havara. I am rather
Schematics. Arco pontudo. Escudo alfa. Criatura sombria. Será que o meu... Guerreiro orlesiano. Mago de batalha. Cara, eu tô com medo de comprar e ser uma merda, sabe? Em comparação às coisas que eu tenho. Eu vou pegar o de batedor. E... Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Arco do dragão. Olha. O outro ali era nível 5, né? E as schematics? Nível 2. Tá, não entra aqui. Eu posso pular de um? Posso. Podemos fazer parkour. Mas apareceu uma coisinha ali, né? Quando tava ali em cima. Onde? Sumiu, olha lá, ó. Hum. Tem cintos. Itens valiosos. Ó. O que tem ali pra trás? Ó, eles até subiram de nível. A Sandra, um pontinho. Vem aqui, ó. Ficou restaurado. Copo de escudo. 300% de dano de arma. Dano extra contra guarda. Eu vou pegar esse aqui. O Varric. Eu vou pegar esse aqui. Não tem ainda. Depois eu vou mudar o meu negócio pra veneno. Tentar colocar um veneno, mas aí eu tenho que ter bastante ponto, né? Não, pô, é o Solas. Ok. Esse é bem legal, né? Mas eu acho que eu vou dar um... Vou pegar esse daqui. Pra ele, que é uma boa magia pra evitar, às vezes, ataques. Você sai correndo. Não, é incrível os barquinhos, né, gente? Olha isso. Os barquinhos, tipo... Um canil dentro do barquinho. Tá.
o mercado, né? Quer ver? Cadê? Esse aqui é o vasculho mercado alto. Acho que deve ser ali, né? Mercado alto, deve ser lá. Speak only the word, sing only the chant. Then Do we? Não. though you had granted them power over the very fade itself, though they sang hymns of praise unending. Do we? Canções coletadas? Que isso, viu? Caramba. Confesso que tô vindo aqui, né? Tem uma escada aqui, ó. Aqui? Ah, tem uma escada aqui. Ah, mas não tem nenhum lugar pra... Do nada apareceu gente aqui, né? Bom, mas tá tranquilo, porque depois eu posso vir aqui e recrutar a Sarah, porque a Sarah não é, assim, tipo, mega importante no meu caso, porque, né, eu sou arqueiro. Return to Haven. Eu sou arqueiro e eu tô, na verdade, querendo achar os, tipo, Blackwall, Iron Bull. Inclusive, eu acho que com ela, eu acho que nunca vou estar andando, né? Porque... A não ser se for pra... Isso é foda, porque assim, se fosse... Tipo, normal... Daria super pra fazer, né? Porque... É muito engraçado andar com a Sarah e com... Tem algumas configurações de party que são bastante legais, assim, de ouvir as conversas, né? A Sarah e o Varric, a Sarah e o Dorian... a Sarah, o Varric e Dorian. Sarah, Iron Bull, Dorian. Dorian, Iron Bull, Varric também é legal. Enfim, essas quatro companhias são bem engraçadas. Mas como a gente tá, tipo, jogando Nightmare, eu não posso ficar me arriscando, né? A composição da party. There were so many questions surrounding Faria's death. Did he think we wouldn't notice? He's killed Faria, one of my best agents, and knows where the others are. You know what must be done. Make it clean. Painless if you can. We were friends once. Eu acho que essas decisões aqui, se eu me lembro bem, interferem muito em como a Liliana fica, né? Senão ela fica meio bad girl vibes, né?
Eu vou marcar essa aqui. Wait. What are you doing? He betrayed us. He murdered my agent. And you'd kill him? Just like that? You find fault with my decision? I'm sure most of your decisions are fine, but that one? A little extreme. Extreme? Butler's betrayal put our agents in danger. I condemned one man to save dozens. I may not like what I do, but it must be done. I cannot afford the luxury of ideals at a time like this. I expected better from the Inquisition's spy master. You've made that point clear. Apprehend Butler, but see that he lives. Deixa ele preso, pô. Now, if you're happy, I have more work to do. Ficou puta. Ficou puta. Pau no seu cu, Inquisitor. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. At least we know how to approach the mages and Templars now. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. São os magos, meus I could at least find out queridos. what the mages want. No doubt what they've always wanted. Support for their cause. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. Há sempre perigo. So it'll be dangerous. I've been in danger since I walked out of the Fade. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave. The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Ah Wardens lá of ele. Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. So you're telling me this because... The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Cara, essa ideia da Liliana é tão idiota. Tipo assim, por que diabos os Grey Wardens iriam explodir tipo assim, os Grey Wardens, a vida deles é só para a Blight. É isso. Para a Blight. E ficam caçando Darkspawn. Vi que eu acho que aqui no Inquisition tá acontecendo alguma coisa, né, com eles, né? Que eu não lembro. Mas assim... Vamos... O único defeito da Josie no Dragon Age Inquisition é a roupa dela, cara. Essa roupa pomposa. Greetings. Já perguntei tudo pra... Farewell. Opa, será que eu peguei alguma coisa pra... Thank you. Tem uma coisinha aqui, ó. Nova missão. In the Maker, fire is her water. As the moth sees light and goes Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. É a Jennifer Hale, não é? Acho que é o que faz a voz dele. Who are you, soldier?
Cremisius are classy with the Bull's Chargers Mercenary Company. We mostly work out of Orlais and Navarra. We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company commander, Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bull's Chargers can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. We'll consider your offer. I appreciate it. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Iremos. Vamos lá na mesa primeiro. Deve ter desbloqueado algumas coisinhas, né? Em andamento, a chantria continua. Vamos ver isso aqui. O confronto com Madre Revara no mercado de Royeaux teve o efeito desejado, até certo ponto. Not at all. I will inform you if that changes. A condenação da Inquisição pela chantria foi perdida no meio de um alvoroço de especulações sobre as ações do Lorde Investigador Lucius, assim como a divisão nas opiniões dos clérigos restantes da chantria. Entretanto, ainda há clérigos acusando o arauto de Andraste aos berros. A Inquisição poderia deixá-los falar o que quisessem, mas lidar com eles antes de a chantria eleger uma nova divina poderia ser benéfico. Ok. Não, é a Josie. Let us begin. Tentar resolver a parada pacificamente. E aqui... Nope. Culto de Andraste. Antes da Quinta Podridão e do aparecimento da lenda de Ferelden, o refúgio foi ocupado por cultistas que veneravam o dragão. Que eles acreditavam ser Andraste reencarnada. Tanto os cultistas quanto o dragão já não viviam há muito tempo lá quando a chantria chegou para construir o Templo das Cinzas Sagradas. Mas ainda existem passagens desconhecidas nas montanhas que contêm relíquias. Com um esforço concentrado de busca, deve ser possível desterrar algo de útil para a Inquisição. Bora. Inclusive, bem legal essa quest no Dragon Age Inquisition. Opa, Dragon Age Origins. Tá, vamos então pegar... Agora nós temos o Black Wall, né? E o Iron Bull. Mas eu acho que eu vou lá pegar o Iron Bull na Costa da Tormenta. Aliás, antes... Putz, que triste, né? Eu vou pegar o Iron Bull e aí eu volto pra Raven. Porque eu quero ver aquelas schematics e tudo mais. Vou pegar ele primeiro. Nothing to report, sir. Nothing to report, sir. Soldiers, stand down. Prim, how'd we do? 5 or 6 wounded, Chief. No dead. That's what I like to hear. Let the throat cutters finish up, then break out the casks.
So, you're with the Inquisition, huh? Glad you could make it. Come on, have a seat. Drinks are coming. Iron Bull, I presume. Yeah, the horns usually give it away. I assume you remember Cremisius Aclassi, my lieutenant. Good to see you again. Throat cutters are done, Chief. Already? Have him check again. I don't want any of those Tevinter bastards getting away. No offense, Krem. None taken. At least a bastard knows who his mother was. Puts him one up on you Canary, right? So, you've seen us fight. We're expensive, but we're worth it. And I'm sure the Inquisition can afford us. How much is this going to cost me exactly? Wouldn't cost you anything personally. Unless you want to buy drinks later. Your ambassador, what's her name? Josephine. We'd go through her and get the payments set up. Gold will take care of itself. Don't worry about that. All that matters is we're worth it. Tô aqui me perguntando agora, será que isso tem uma... Eu nunca parei pra reparar se, tipo, isso afeta diretamente o nosso ouro. Acho que não, né? Acho que não. Tipo, uma coisa que a Inquisição paga, assim... fora, né? They are, but you're not just getting the boys. You're getting me. You need a frontline bodyguard. I'm your man. Whatever it is. Demons? Dragons? The bigger the better. And there's one other thing. Might be useful. Might piss you off. Ever hear of the Ben Hasra? I've never heard of it. It's a Canary order. They handle information, loyalty, security, all of it. Spies, basically. Or, well, we're spies. The Ben Hasrath are concerned about the breach. Magic out of control like that could cause trouble everywhere. I've been ordered to join the Inquisition, get close to the people in charge, and send reports on what's happening. But I also get reports from Ben Hasrath agents all over Orlais. You sign me on, I'll share them with your people. You're a Kunari spy, and you just told me. Whatever happened at that conclave thing, it's bad. Someone needs to get that breach closed. So whatever I am, I'm on your side. You still could have hidden what you are. From something called the Inquisition? I'd have been tipped sooner or later. Better you hear it right up front from me. What would you send home in these reports of yours? Enough to keep my superiors happy. Nothing that'll compromise your operations. The Canary want to know if they need to launch an invasion to stop the whole damn world from falling apart. You let me send word of what you're doing, it'll put some minds at ease. That's good for everyone. You run your reports past Liliana before sending them. You send nothing she doesn't approve. If this turns out to be a trick, or if your reports compromise the Inquisition, Cassandra will eat you alive. Wouldn't have it any other way. Rem, tell the men to finish drinking on the road. The Chargers just got hired. What about the casks, Chief? We just opened them up with axes. Find some way to seal them. You're Tevinter, right? Try Bloodman. We'll meet you back at Haven. Você é de Tevinter, não é? Tenta Bloodmage. Ai, meu Deus, ó. Vamos ver a build dele. Eu lembro que eles têm, que esse path, né, do Iron Bull tem tem um negócio muito legal, tipo, dele bater e ganhar vida, né? Se eu me lembro bem. Mas isso é claro, na especialização dele, né? Agora nós estamos pobríssimos. Mas ele tem 9. Bloqueio e golpe. Esse. 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 Esse.
Cara, pior que eu gosto muito do negócio da guarda, né, cara? É muito foda. Não. Enfraquece, você mergulha, flanquear, atordoados ou nocauteados. Esse aqui é bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou pegar esse aqui com ele. Um grito de guerra. E aí, a gente tem no inventário algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui com ele. Armas. Ó. Ele tá usando essa de 96. Porém, nós temos essa de 113. Só que olha só. Ok. Mas a gente tem 3 espaços dessa nova arma pra colocar. Então eu acho que ela vai ficar melhor do que a que ele tá usando. Oh, meu Deus, é o Iron Bull. Na verdade, eu quero vir aqui, ó. Armadura. Ele usa o quê? Pesada. Tem que usar esse aqui mesmo. Esse daqui eu queria colocar na Cassandra, né? Inclusive, deixa eu ver se agora eu consigo... Ó, consigo colocar nela. Lindíssima. Enfim, vamos voltar lá pra Haven. Porque eu quero mexer no... Não, pô. Nas armaduras e tal, dar um upgrade, né? Da galera. Ok. Ó, primeiro de tudo, vamos por partes, né? Eu tenho essa arma aqui, que é a melhor que tem. Só que eu acho que eu peguei uma coisa ali não fabricar armadura, né? Modificar... Fabricar armas. Eu não peguei... Ah, eu peguei da armadura. Eu não peguei... Não peguei do arco, né? Ah, merda. Foi da armadura mesmo. Ah, então eu ainda... né, tô usando esse daqui. Não tem nenhum espaço pra... Não, tem um espaço pra colocar punho. Tá. Bem, modificar armas. Eu não tenho como... Não tem como fabricar essas paradas? Pelo visto não, né? Isso aqui, né? Eu lembro que eu comprei um negócio, mas acho que foi de... arma de... Uma espada, né? Tá. Eu tô usando... uma armadura... leve, né? Leve. E dá 70. 2 astúcia e 2 constituição. Vamos ver aqui, ó. Armadura de batedor, ó. É bonita essa. R$114. Dano de frio. Pele de nug. Ah, mas eu vou ter que ali fazer umas compras. Pior que aqui
eu acho que ali dentro dá pra comprar algumas coisas com cara, né? Acho que lá também, naquela vilazinha, no meio das Interlands também dá pra comprar. Ah, é verdade, não tem. Quem tem, então, pra vender é o carinha lá nas Interlands. Puta merda. Tá. Então, eu vou fazer assim, gente. Eu vou resolver toda essa situação. Vou lá nas Interlands, pego as peles, né? E faço as armaduras de toda a galera. E depois eu volto, né, no próximo vídeo já com tudo montado. Só passando assim, falando pra vocês, olha, ele tá com isso, tá com isso, tá com aquilo. Porque senão acho que vai ficar muito tempo assim, só resolvendo BO de armadura, de build, né? E... não sei, acho que não é interessante de ficar assistindo. Então, eu vou fazer isso e depois eu volto com outros vídeos, mais vídeos de Revisitando Dragon Age Inquisition, fazendo aí algumas das missões, né, agora com a companhia do Iron Bull. E depois eu tenho que recrutar o Blackwall ainda também lá nas Interlands. Mas é isso, gente. Valeu pela companhia. Obrigada por assistir. E eu volto depois com mais vídeos de Dragon Age pra vocês. Até mais.